आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अच्छे करियर के लिए इम्तिहानात कितने ज़रूरी हैं, आपकी मार्कशीट कितनी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी मार्कशीट के लिए ज़रूरी है कि आपके पेपर्स अच्छे हों। पेपर्स अच्छा करना एक साइंस है। आज हम ये सीखेंगे कि बेहतरीन पेपर कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से पेपर देना नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आपकी 6 महीने की, 1 साल की या 2 साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम 5 रूल्स पर बात करेंगे जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पहला रूल अमूमी ज़िंदगी के लिए भी कारआमद है। जब भी घर से किसी बड़े काम के लिए निकलें तो अपने को मुतमईन करके जाएं। परेशानी और कन्फ्यूजन में हरगिज़ घर से मत निकलें। आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे, जब आप किसी बिजनेस डील पर जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं या पेपर्स के लिए जाएं, तो घर से निकलते वक्त प्लांट्स को पानी दें। अगर आपने जानवर पाले हुए हैं तो उनको दाना दे के बाहर चले जाएं। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें प्यार करके या कोई चीज़ दे के बाहर जाएं। अगर वालिदैन मौजूद हैं तो आइडियली उनसे मिलकर घर से जाएं, उनसे दुआ लेके घर से जाएं, क्योंकि हम दूसरों को खुश करते हैं तो खुद खुश हो सकते हैं। खुश रहने का एक ही उसूल है, या मुआफ़ी मांग लें या मुआफ़ कर दें। स्टूडेंट्स, घर से निकलते हुए अब आपने अपने सामान को एक बार फिर चेक कर लेना है। अपने टूल किट में, अपने टूल बॉक्स में आपके पास जो सामान होना चाहिए उसमें जाहिर है कि पेन, मार्कर, पॉइंटर, ट्रांसपेरेंट स्केल्स और वॉच होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैं रेकमेंड करता हूँ कि इंक पेन के बजाय आप पॉइंटर का इस्तेमाल करें। बॉल पॉइंट भी बेहतर है, लेकिन पॉइंटर सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में 2 महीने या 3 महीने पेपर पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जब एग्जामिनर के पास पहुंचते हैं तो इंक पेन की स्याही बिलअमूम कमज़ोर पड़ चुकी होती है, मध्यम पड़ चुकी होती है। इस ज़रूरी सामान के अलावा आपके पास एक बोतल जिसमें जूस या पानी मौजूद हो, कुछ खाने की अशिया मौजूद हो, और च्युइंगम इसलिए मौजूद हो क्योंकि अगर आप मॉर्निंग मैन नहीं हैं या मॉर्निंग विमेन नहीं हैं तो फिर हमें मालूम हुए बगैर हमारी स्कल के कुछ मसल्स सोए रहते हैं। उनको जगाने के लिए शुगर फ्री च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल हमारा पहले ही खारिज हो रहा होता है जो कि शुगर हार्मोन है, इसलिए शुगर फ्री च्युइंगम को रिकमेंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुंच गए, अपने दोस्तों से गपशप कीजिए, कीना को दूरत और हसद को दूर रखें, तूने क्या पढ़ा वाला रवैया ना अपनाएं। पॉजिटिव माइंडेड होके एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल हों, और अब हम अपने पेपर को शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस यानी सवालों की तरतीब की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे लेक्चर्स सुनेंगे तो आपको ये तरीका मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले वो करें जो आपको दूसरे नंबर पर अच्छा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे वो सवाल करें जो आपको बेहतरीन आता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको सब सवाल इक्वली एक्सेलेंट आते हैं, सारे सवाल बराबर ही उम्दा तरीके से आते हैं जैसा कि हमारे टॉपर्स के साथ होता है, तो हमेशा क्वेश्चन पेपर की तरतीब को फॉलो करें, क्योंकि हमने एग्ज़ामिनर को आसानी देनी है, और एग्ज़ामिनर को आसानी उसी वक्त होती है जब पेपर में आई गई तरतीब के मुताबिक आप पेपर को हल करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पहला सवाल है और कोई पाबंदी नहीं है पहले करने की, तो भी आप उसे पहले करें ताकि वो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने वो सवाल करना है जो सबसे ज़्यादा नंबर दे सकता है, अगरचे वो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा आता हो या तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने वो करना है जो आपको बेहतरीन आता है, और अगर आपको पहले दोनों सवाल ही बेहतरीन आते हैं तो यकीनन वो चॉइस करें जो नंबर अच्छे दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप वो करें जो आपको बेहतरीन आता है, जैसा कि हमने पहले बात की। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको वीकेस्ट यानी कमज़ोर तरीन आता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 1 से आप एक इम्पैक्ट डेवलप कर चुके एग्ज़ामिनर पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे कमज़ोर आता है, और फिर नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपको मुनासिब आता है, ना ही बहुत अच्छा और ना ही बहुत कमज़ोर। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उम्मीद है इस तरतीब से जब आप करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
اب بات کرتے ہیں رول نمبر 5 کی. اب آپ کے ہاتھ میں کویسچن پیپر آ چکا تو ہم 3 باتیں ذہن میں رکھیں گے. نمبر 1 ٹائم مینجمنٹ، نمبر 2 آپ کی پریزنٹیشن، اور نمبر 3 کنٹینٹ. ہم ان تینوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں. پہلے نمبر پر ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم 5 سے 10 منٹ اپنے پیپر کو بغور پڑھیں اور اس کے بعد پیپر حل کرنا شروع کریں. ٹائم مینجمنٹ میں آپ نے اپنے حساب سے آبجیکٹیو کا تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، پھر شارٹ کویسچنز کا اور پھر لانگ کویسچنز کو ڈیوائڈ کر لینا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 200 منٹ باقی ہیں اور 4 سوال ہیں تو یقیناً آپ 50-50 منٹ کا ایک سوال کریں گے. کبھی کبھی ہمیں سوال کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو ایک طرف رکھ کے ٹائم کو پریفر کرنا ہے اور آخری سوال کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے جتنا کہ پہلے سوال کو دیا تھا، کیونکہ اس کے بھی برابر مارکس ہیں. اسٹوڈنٹس، ٹائم مینجمنٹ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں پریزنٹیشن کی. اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کر رہے ہیں پیپر پریزنٹیشن کی. ڈیئر ڈسائپلز، یہ سمجھ لیجئے کہ پریزنٹیشن میں سب سے اہم بات کلینلینس اینڈ نیٹنس آف پیپر ہے، کیونکہ ایک مقولہ یاد رکھیں، صفائی نصف امتحان ہے. جی ہاں، صفائی نصف امتحان ہے. آپ کا پیپر پہلی نظر میں اپنی اپیرنس سے ایگزامینر کا دل جیتے گا اور اس کے بعد وہ اس کو پڑھنا شروع کرے گا. اگلی بات کرتے ہیں، ایک طرف یا دونوں طرف مارجنز ڈرا کرنے ہیں مارکر کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ آپ نے امپورٹنٹ ہیڈنگز دینی ہیں. مین ہیڈنگز سینٹرلائز ہونی چاہیے اور سب ہیڈنگز کو مارجنلائز کریں، یعنی مارجن کے ایک سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر لکھ دیں اگر انگلش کا پیپر ہے. اور یاد رکھیے کہ کبھی پیپر کے اینڈ پر فالتو جگہ مت چھوڑیں. ہاں، اگر 2 یا 3 لائنز باقی ہیں تو پھر آپ ایک لائن ڈرا کر کے اگلے پیج پر جا سکتے ہیں. ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی کویسچن کو ختم کریں تو چھوٹی سی لائن چھوٹے اسکیل سے ڈرا ضروری کریں. اسی طرح ہیڈنگز کو انڈر لائن کرنا ہے تو ٹرانسپیرنٹ اسمال اسکیل سے ضرور انڈر لائن کریں. ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ کبھی بھی ایکسٹرا سوال مت کریے. اگر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو کریں، وگرنہ ٹاپرز کے پاس ایکسٹرا سوال کرنے کا وقت ہرگز نہیں ہوتا اور یہ ایگزامینر کے لیے بھی ایک پریشانی کا سبب بنتا ہے. آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم ٹائم مینجمنٹ اور پریزنٹیشن کے بعد کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں کیسا مواد ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، اس میں ریفرنسز ہونے چاہیے، اس میں گرافس ہونے چاہیے، اس میں سرکلز ہونے چاہیے اور اس میں رائٹرز، فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ انگلش کا پیپر حل کر رہے ہیں تو گرامر، ویکیبلری، اسپیلنگز کو بھی ضرور چیک کریے. اور آخری بات، خوش باہر آئیے، ہنسیے، کھیلیے، لطف اٹھائیے. آپ کے ذمے محنت تھی، آپ نے کر لی، قسمت اپنے رب پر چھوڑیے.